ନା ନା କୌଣସିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା। बहुत भल थिला प्रोग्राम टा, बहुत जगह भी बुलिलु, बहुत जगह देखिलु। नहीं आम हिसाब मो हिसाब से किसी भूल त्रुटि नहीं, खाଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ प्रकार विभिन्न प्रकार लोकों सहित मिसिली समस्ते भल आउ सबु जगह भी आमे आउ मु आशा करछि कि आपण माने भी आसीबे। जय जगन्नाथ। ठीक अछि, किछि असुविधा नहीं। आउ प्रभु को दयारु भल भी बुलाबुली ହେଇछि। आ बस रे भी ना बहुत भल खाଇବା पे बहुत भल हैतिला। आउ आमे नमस्कार, जय जगन्नाथ। आउ एक छोटिया वीडियो को स्वागत जनाऊँ। मु असी नुआ तो आप जानते आम 8 दिन धरिक शिरडी टूर आसलु। बर्तमान आम अच्छू छत्तीसगढ़ चंद्रहासिनी मंदिर रे। मंदिर तो दर्शन करके आसाला आम सब लोक मैंने जाती मैंने खाई खुआ सारे तो से गोटे प्रतिक्रिया नवा से पाखु बुझा आमर ऑर्गेनाइजेशन तरफ कौन भूल त्रुटि रहा, कौटार सुविधा कौटार असुविधा, कौन से भल लगे से अनुभूति विषय डिटेल पचारा से चलते शिवा जीवा सीधा से प्रतिक्रिया नवा। बहुत भल खाଇବା पे बहुत भल हैतिला। आउ आमे 2 दिन अवश्य टिके गंडगोला हैगला खाଇବା पे आम निजर ये पाई। तापर काली वर्षा हला आउ जाऊ आमे बाबा शिरडी को दयारु आउ हमर एठी जो चंद्रहासिनी आसी मां को दर्शन कलु। ताको दर्शन करी आमे बहुत माने किछि उपलब्धि कलु। आउ नहीं संस्था तरफ सब ठीक अच्छी। जय जगन्नाथ। ना ना सब ठीक अच्छी, किछि असुविधा नहीं। आ प्रभु को दयारु भल भी बुलाबुली ହେଇछि। आ बस रे भी सब ठीक ठाक थिला। समस्ते मिलमिशि एक भाई भणी 5 दिन 8 दिन समस्ते मिलमिशि थिलु। आपरे जे जहाँ जगह पुणी पड़ी जिवा ये 1.5 घंटार सबुठू भल लागला हमर त्रयंबकेश्वर। कष्ट थिला किंतु सबुठू भल दर्शन भी थिला, भल लागला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। अच्छा हमर 8 दिन 9 दिन शिरडी प्रोग्राम थिला। आउ तो किछि समयर मुहूर्त जे जा घर को हमें पड़े जिवा गुटे हम परिवार भलिया थिले। तो एथिरे कोन भल लागला, कोन अनुभूति पाइले, कोठी हमर भूल त्रुटि होला से विषय हम अवगत करबो। भूल त्रुटि तो केबे कहि होबनी। ठाकुर जगह को आसिकी आमे जाहो आमे घरे बसुतले देखि पार नथले, सब भगवान को दर्शन पाई पार नथले। बाहर जगह को आसिले 5 जन साथ मिसिले, ठाकुर को दर्शन कले आउ तांकर कृपा लाभ कले। जाऊ एतिके आनंद लागुची। समस्त 5 जन बसिके जे खाउछे से जे आनंद एटा घरे मिले नाही। जाऊ ए 5 जन साथ मिसिला से आनंद मिलिला, जाकि भगवान प्राप्ति हला भली हमको लागुछु। जाऊ बहुत आनंद लागुछु। मते सबुठो आनंद लागुचे जे समस्त सांगर बसिके खाउछे आउ सांगर दर्शन करिया को जाउछे, एटा बहुत आनंद लागुछु। देखो ये 8 दिन भर आसिले जे आम नदेखा जिन जगह देखिलु, किंतु ये जो शिरडी साई देखिले मत से बहुत भल लगे। एवं सेठिका व्यवस्था आम ओडिशा व्यवस्था ठारू बहुत कम। तेणुक से ओडिशा शिरडी साई भाई व्यवस्था आम ओडिशा जगन्नाथ मंदिर हुआ ताले दर्शक मैंने बहुत सुविधा सुजोग पाई पारते। आम भाई एजेंट भाई मैंने आमको जिते देखा कथा देखी बहुत बहुत धन्यवाद। सब जिन तो भल लगे। आयोजन भी बहुत सुंदर भाव में करते, खिया पिया आ सुंदर भाव में कर। धन्यवाद आमर जो बस भाई मैंने आनी आ समस्त बेसी खुशी लगे। समस्त जो एका जगह बस खाऊँ एका थर सांगे जा बुलूँ समस्त को सहीटा ही सब बेसी भल लगुच। गोटे फैमिली भाया आउ गोटे जिन जो खाଇବା आपण मैंने जब वर्ष सारा भी ये खाद्य खाई बुलिए बेमार किसी हेनी, कहीं बिना पियाज रसुण रे खाଇବା सुंदर खाଇବା। जय जगन्नाथ। आज्ञा मत ये बहुत भल लगिला। आपण समस्त बहुत मिसिनी आउ समस्त बहुत भल भाव में व्यवहार होनी। आटे बहुत जगह बुलिले आमर बांगुरु भाई आमर बासु नाना आमको बहुत किसी जिनस नुआ जिनस जणाइले। आउ जेन्युइनली बहुत मत भल लगे आसिकी। आउ मु आशा करछि कि आपण माने भी आसीबे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रथमतः समस्त को प्रणाम। आउ फैमिली वर्ग सहित मु आसीतिली। विभिन्न प्रकार लोकों सहित मिसिली समस्ते भल आउ सबु जगह भी आमे बहुत भल भाव में बुलिलु। खाଇବା भी सब बहुत भल थिला। आमे चाहेबू नेक्स्ट टाइम पुणे टूरिस्ट बस रे एमतिका सब परिवार एमतिका आसीबू बुलिया पई। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ना भूल किसी नहीं, सब भल नहीं कि सब तो जगह आम बुली आसे कईटार असुविधा किसी नहीं। खाଇବା पीवा रहा सब भल नहीं कि हाँ किसी असुविधा नहीं।
କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବେଶୀ ସବୁ ଗୁଡାକ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ନୂଆ 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 ଆସିଛି ମାନେ ସବୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଯେଟା ଆଖୁ ବଣରେ ପଶିଗଲେ ସବୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନନା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେ ଜାଗା ଘରକୁ ଆମ ଘରେ ଘୁରି ଯିବା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ ବସୁଥିଲେ ହଉଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏଥିର ଅନୁଭୂତି କଣ ରହିଲା କଣ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଆମର ଏଇ ମାନେ ନାଇଁ ଆମ ହିସାବରେ ମୋ ହିସାବରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏକଦମ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କାଲି ବର୍ଷା ହେବା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ବସ୍ରୁ ସେଇଟା ବହୁତ ବାଧିଗଲା ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ କେହି ଆସି ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତାର ଠିକ୍ କଲେନି ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଉଦାମୁଦା ହେଇ କାଲି ଆଇଲୁ ମାନେ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ କୌଣସିରେ ଟିକେ ବି ମାତ୍ର ମାନେ ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ସଂଶୋଧନ ହେବ ସେଇ କାମଟା କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବହୁତ ଜାଗା ବି ବୁଲିଲୁ ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ? ମତେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଆଉ ତ୍ରମ୍ବକେଶ୍ୱର ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶନି ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ କୋଉଟା କୋଉଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଆସିଥିଲି ଏରା ସବୁ ଆସିଥିଲେ ତ୍ରମ୍ବକେଶ୍ୱର ଶିରିଡି ଶନି ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 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 ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ 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 ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଭାବିନଥିଲି ଆସିବି ବୋଲି ମୋ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ବଳରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ୍ରମ୍ବକେଶ୍ୱର ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା ଏଇଟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରହାସିନୀ ଏଇ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପିକନିକ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭଲ ଲାଗେ ପିକନିକ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଦିନେ ଘରେ ରହିକିରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ରହିବ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଏତିକି ବାଟ ଚାଲିକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ବି ମୁଁ ଏତେ ପାଉଛ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରେ ଏଇଠି ଯାଇକି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜୁହାର ହେଇକି ଆସିଲି ମତେ ନେଇଯାଅ ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ପୁଅ ଡାକିଲା ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ବି ଦର୍ଶନ କରିକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମର ସାହସକୁ ମାନତେ ନା କୌଣସିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିପାରିବି ବୋଲି। ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କୋଉଟା? ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶିରିଡି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଲୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେ ଡିଟେଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ଡିଟେଲ୍ ବିବରଣୀ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ସହଯୋଗ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେଉଁଠି ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଠି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।